Thayyib, bismillah. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu di hadis yang ke-159. Hadisnya lumayan panjang, tapi di dalamnya terdapat berbagai macam ibrah dan hikmah yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jumu'ati min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwalu wanqata'atis subulu fad'ullaha ta'ala yughithuna. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Qala Anas fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa baina sana'in min baitin wala darin. Qal fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turs falamma tawassatis samaa intasharat thumma amtarat. Qala fala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sabtan. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal babi fil jumu'atil muqbilah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubun nasa. Fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwalu wanqata'atis subul. Boleh kita baca halakat al amwal wanqata'at as-subul, tapi karena diwasalkan halakatil amwalu wanqata'atis subulu fad'ullaha an yumsikaha anna. Qala perawi farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami waddirabi wa butunil awtiyati wa manabitis syajari. Qal fa'aqla'at wa kharajna namsi fis syamsi. Qala Syarik fasa'altu Anas ibn Malikin ahuwar rajulul awal. Qala la adri. Di sini maknanya hal huwar rajulul awal. Qala la adri. Ahuwar rajulul awal. Qala la adri. Al-dirab al-jibal as-sighar. Baik, kita ulang lagi. Nanti setelah itu kita ke pembahasan maknanya, ya. Matan ini insya Allah sudah mencukupi. Kemudian di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas ke poin-poin penting. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kurang lebih ada 14 poin. Baik, kita ke matan dan terjemahannya terlebih dahulu. Untuk karir kita ulang. Hadis yang ke-159. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jumu'ati min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwalu wanqata'atis subulu fad'ullaha ta'ala yughithuna. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Qala Anas fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa baina san'in min baitin wala darin. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mithlu turs falamma tawassatis sama' intasharat thumma amtarat. Qala fala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sabdan. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal babi fil jumu'atil muqbilah.
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubun nasa fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha an yumsikaha 'anna qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wabdirabi wa putunil audiyati wa manabitis syajari. Qala fa'aqla'at wa kharajna namshi fi syamsi. Qala syarikun fasa'altu Anas bin Malikin ahuwa ar-rajulul awwal qala la adri. Ad-dirab ay al-jibal as-sighar. Baik, kita ke maknanya secara keseluruhan ya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita ambil per kalimat atau per ibarat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jumu'ati min babin kana nahwa daril qadha. Ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat dari arah pintu Darul Qadha. Apa itu arah pintu Darul Qadha maksudnya? Maksudnya rumah milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dia beli ketika mengqadha agamanya, yakni ketika masuk Islam. Berada di sebelah barat masjid. Itu namanya Darul Qadha, semacam tempat tinggal atau semacam ruangan yang ditinggali atau dimukimi oleh Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam. Dengan cara apa? Dibeli. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Maka seorang laki-laki tadi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan berdiri. Thumma qala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha ta'ala yughithuna. Kemudian laki-laki tadi berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta benda telah musnah dan jalan-jalan telah buntu, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala agar menurunkan hujan kepada kami. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Qala Anas, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Anas, perawi hadis radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kami tidak melihat mendung atau segumpal awan sebelumnya, sementara tidak ada satupun jarak rumah di antara kami dengan gunung. Qala fatola'at min waraihi sahabatun mithlu turs falamma tawassatatis sama intasharat thumma amtarat. Maka muncullah dari balik gunung tersebut awan sebesar tameng. Ketika berada di tengah-tengah langit, awan tadi menyebar lalu turunlah hujan. Qala fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabadan. Kemudian berkata Anas, demi Allah, kami tidak melihat matahari selama seminggu. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal babi fil jumu'atil muqbilah. Dia berkata, Anas, kemudian
ada seorang laki-laki juga masuk dari pintu itu pada hari Jumat berikutnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubun nasa. Persis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk berkhutbah. Fastaqbalahu qaiman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha an yumsikaha anna. Lalu laki-laki tersebut juga menemui beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah musnah, jalan-jalan telah buntu, maka berdoalah kepada Allah agar hujan dihentikan dari kami." Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma khawalaina wala alaina Allahumma alal akami wadzirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, tanah-tanah yang tinggi, jurang-jurang yang dalam, serta tempat tumbuhnya pepohonan." Qala fa'aqla'at wa kharajna namshi fi syamsi. Maka seketika itu hujan pun reda dan kami keluar di bawah sinar terik matahari. Qala syarikun fasa'altu Anas bin Malikin ahuwar rajulul awal? Qala la adri. Syarik berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik, apakah seorang laki-laki yang datang kedua itu juga sejatinya orang yang pertama? Maka Anas menjawab, saya tidak tahu. Ad-dirab ay al-jibal as-sighar. Dirab maknanya pegunungan yang kecil atau semacam bukit. Tayyib. Itu tadi kurang lebih makna secara umum terkait dengan matan yang kita bahas di pertemuan kali ini. Kita ulang lagi matannya secara keseluruhan ya. Kemudian kita terjemahkan secara keseluruhan juga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida yaumal jumu'ati min babin kana nahwa daril qadha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha ta'ala yughithuna. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma ajithna Allahumma ajithna Allahumma ajithna. Qala Anas fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'atin wa ma bainana wa baina sar'in min baitin wala darin. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mithlu tursi falamma tawassatat as-sama'a intasharat thumma amtarat. Qala fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabatan. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal babi fil jumu'atil muqbilah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubun nas fastaqbalahu qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'ullaha ta'ala an yumsikaha anna. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wadzirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Qala fa'aqla'at wa kharajna namshi fi syams. Qala syarikun fasa'altu Anas bin Malikin ahuwar rajulul awal? Qala la adri. Ad-dirab al-jibal as-sighar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat lewat arah pintu Darul Qadha. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berkhutbah. Maka laki-laki tadi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berdiri, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah musnah, jalan-jalan telah buntu, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kita, agar menurunkan hujan kepada kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami." Anas radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat mendung atau segumpal awan sebelumnya, sementara tidak ada satupun rumah di antara kami dengan gunung. Maka muncullah dari balik gunung tersebut awan sebesar tameng. Ketika berada di tengah-tengah langit, awan tadi menyebar, lalu turunlah hujan." Kemudian berkata Anas, "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama seminggu." Dia berkata, kemudian ada seorang laki-laki juga masuk dari pintu itu pada hari Jumat berikutnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk berkhutbah, maka orang itu menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah musnah, jalan-jalan telah buntu, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala agar hujan dihentikan dari kami." Wahai Rasulullah, harta benda telah musnah, jalan-jalan telah buntu, maka berdoalah kepada Allah agar hujan dihentikan dari kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan tersebut di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan tersebut di atas bukit-bukit, tanah-tanah yang tinggi, jurang-jurang yang dalam, serta tempat tumbuhnya pepohonan." Maka seketika itu hujan pun reda dan kami keluar di bawah sinar terik matahari. Syarik berkata, "Saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah orang laki-laki yang datang kedua itu juga merupakan orang yang pertama?" Anas menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian ada kosakata al-dirab, yakni al-jibal as-sighar. Yang dimaksud dengan al-dirab, bukit yang kecil, semacam bukit. Di sini tertulis pegunungan yang kecil, maka maknanya adalah bukit, tempat yang agak tinggi tapi tidak seperti gunung, yaitu perbukitan. Baik, itu tadi materi kita untuk yang kedua. Kita sudah membahas tentang matan, kita baca berulang-ulang, dan kemudian kita juga sudah menerjemahkannya. Yang pertama dengan tadi kita membagi-bagi per lafadz atau per ibarat, dan yang kedua kita baca keseluruhan. Tayyib, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan mufradat, al-akam, darul qadha, qaz'ah, sala', at-turus, aqla'at, ma ra'ayna syamsa sabatan. Kemudian kita masuk ke pembahasan terkait dengan poin-poin yang terkandung di dalam hadis tersebut. Itu dulu untuk adik-adik kelas 11 KMI. Kemudian untuk tugasnya nanti silahkan dibaca, hanya dibaca saja berulang kali sambil dipahami dan diperhatikan apa yang Ustadz sampaikan dengan baik. Selesai materi kita, Ustadz cukupkan. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.